चड टायम घेश ना तुमगेले. 2 things I would like to focus on. First thing, तुम जॉब फेअर दवरलें. ओके, I want to know ते जॉब फेअरा आउटकम कितें आहा तुमगेले. Where are the statistics of that job फेअरा तुमगे कितू जाणां जॉब मेळे. Suppose it was 4,000. How many of them have got job which are very fairly not on your कित म्हणटाय आमगे MLA गे आहाय चुजी. चड जाण चुजी अशें आहाय की ओ दिस आर माय पीपल हेंक जॉब ऑलरेडी फिक्स केलो आहा. सो नो मॅटर ते जॉब फेअर दाखयताय बट द जॉब फेअर इज ओनली फॉर नेम सेक. एंड ऑफ द डे आम कोडपा जाय पुट इट ऑन वायट पेपर्स हाउ मेनी जॉब्स आर लोकेटेड टू द पीपल. कितू जॉब्स लोकां मेळ्ळो आहा आनी कितू जॉब्स मेळनाय ते आनी हुंच लोकां आनी हुंय लोकां मेळ्ळो आहाय. Because if you go to see, I can tell you and I am sure about it, 80% of the youths have not got job in this job fair. So, तेजे म्हाक मातशें focus करपा जाय की asking the government please put this out on white paper so that even we come to know तुमगे job fair scam आहा it is what how many youths are getting. Secondly, I request the government to please make the policies on a right channel. The policy has to be youth friendly. The policies cut aite it is haywire. Tu saitache dekun also how many of the youths are getting the policies that are available. Atu mota university, your staff, your everything is just declining. Why is it declining? What is the reason? Tu staff kitya on potai. Having job opening so many, who are they given to? I'll again tell you, every constituency I'm tuk सांगता MLAs have got their umke people ki enka job medpa jay bito. Like people like you and me think job are dekho lining, I'm lining kutni with that form. We are not going to get that job. So we need to know ki ye job fair चे outcome kite hai. End of the day what is the outcome? कितू youths unemployed आहाय अजून देखून. Just तोंडान मुडो जायना की ना आम दितले आम जॉब फेअर दोले आम लोकां. But how many of them have got? कितू जाणां मेळ्ळो आहा. आमगे youth अजून देखून तशें आहाय. There is no proper channel, no proper policies. This all has to be brought into under one, committee, I can say, where the youths have to be taken into confidence. In today's day, it is the youth who's going to take it forward. आज युथा तुम shape up को नाई, you all don't give job, then I don't know what is the state of Goa. Thank you. विखे बाबान एक सांगलें की गोंयभर रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा म्हणून आनी पुलीस फकत हेल्मेटांक आनी अदर ऑफेन्सीस आहा पळय त्योच आयडेंटिफाय करपाक पडलेले आसा. आनी हे रस्त्यांचेर न्हू आख्खे गोंयभर हें जाल्ले आहा रस्ते. इवन केबल घातलेले आहा ते केबलांचे ते पळय हें आहले रोड केबीन जाल्या ते देखून गव्हर्मेंटा कडेन फील करूंक जावना जायते सुवातांचेर. हालींच आमचो स्टेट प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकार हाणें कुरचोरे एक प्रोटेस्ट केलो. माती आनी शेण घालून रस्ते पुरयले. तेच बरोबर आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकार हाणें मेरशेन सिमिलर प्रोटेस्ट केलो आनी सिमेंट घालून रस्ते पुरयले. म्हणटच हे रस्ते पुरोवपाचो म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी हे लोकांनी आतां हातीन घेवचें पडटलें. हें कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हेजो परिणाम आमकां लाँग टर्म इफेक्ट आसतलो ह्यो आमी रियलायज करिना. कित्याक जेन्ना एक स्कूटर फोंडकुलान पडटा ते आख्ख्या आंगाक आमचो बॅकबोन आहा पळय तेका हें जाता इफेक्ट जाता. हिंगा मानेक मार बसता आनी कोण पळय हेल्मेट घालता ताका हिंगा मानेक जायतो हें जाता इफेक्ट येता आनी हेका लागून लोक मरोंक पासून शकता. कित्याक हें मेडिकली दीस इज नॉट करेक्ट. हे पळय जग जाता पळय ताका लागून हो लाँग टर्म इफेक्ट. इवन आमचे भुरगे पळय आहा ल्हान भुरगे ती स्पिडींग करता तसले फोंडकुलांनी तांकां लाँग टर्म इफेक्ट येवन भुरगे आमचे पॅरलायज जावंक शकता. हेचेर गव्हर्मेंटान फरें म्हटल्यार लक्ष घालूंकूच जाय, इमिजिएट लक्ष घालूंक जाय. कित्याक हो गव्हर्मेंट म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेशन सारकें बाद जाल्लें आसा. आतां कमिंग बॅक टू एक्सटेंशन, सर्वीस एक्सटेंशन, हांवें RTI मागलां आनी हांवें RTI हेंय मागलां जे कोण दोज ऑफिसर्स हू आर फॉलोइंग इन द झोन ऑफ कन्सिडरेशन फॉर प्रमोशन
ते कित्याक बोबाड घालिना. आतां डायरेक्टर ऑफ एकावंट्सान एक पोस्टाक एक्सटेंशन दिल्लें बाब दिलीप फमरसकार. तो सत्यवंत तलवटकर आहा पळय ताणें रीट पिटिशन घातलें हायकोर्टान आनी वीच इज कमींग ऑन 1st of October, वीच इज ए गूड सायन. हांव म्हणटा उरलेल्या डिपार्टमेंटांनी कितली एक्सटेंशन आहा, हे ऑफिसर कित्याक हें करिना, रीट पिटिशनां घालिना ना म्हूण एसोसिएशनाय तेजो आवाज उठयना. बाब सुदीप तामणकार जो म्हाजो बरो इश्ट ताणें घातलेलें आहा PIL, पूण हाव फार इट वील स्टँड तें पळोवयात. आमी वी कॅनॉट कमेंट बिकॉज इट इज सब जुडायज. पूण अशें करून न्हू लोक जे डावन द लायन प्रमोशनाक पळय आहा तेंचेर परिणाम जाता आनी जी डिलिव्हरी ऑफ सर्वीस आसता फॉर द पब्लीक ती खंय तरी साफर जाता. कित्याक तेच्या मनान एक हें उत्पन्न जाता की आपण नालायक काय म्हणून तेका लागून हे जेन्ना उलो बोबाट मारिना ताचें हांवें इन्फॉर्मेशन मागलां, RTIन मागलेलें आसा विथ द पर्सनल डिपार्टमेंट. जेन्ना मेवलें की ना आय वील रिक्वेस्ट आवर पार्टी प्रेसिडेंट दॅट वील ऑर्गनायज वन प्रोग्राम टू तांकां हें करपाक जे कोण पळय बोबाट मारिना आनी हे टॉलरेट करता आनी ताका लागून डावन द लायन आख्खे पळय हे चॅनलूच पळय आहा ते पळय साफर जाता. ताका लागून हेंकां पयलें आमी प्रोटेस्ट करून तेंचे तरी रेजिग्नेशन मागचें पडटलें कित्याक हें चड जालां. हालींच गोवोरमेंटान कितें केलें, एप्रेंटीस म्हूण 4000 लोक सुमार घेतले तेणी 1 year ट्रेनींग दिवपाक तांकां इन सर्वीस ट्रेनींग आनी तांकां 10,000 दिता म्हूण सांगलें आनी दिलें बी. आनी आतां तेंचें एक वर्स जालें. आतां वॉट अबावट देयर फ्युचर? वर्स जालें उपरांत बॅकअप प्लॅन जाय आसलो न्हू. आतां काडटा ते आनीक भुरग्यांक घेतले तांकां ट्रेनींग दितले आनी तेंचो फ्युचर कितें? बॅकअप प्लॅन म्हणटा तो गोवोरमेंटा कडेन ना, फकत इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचे ते प्लॅन बरे आसता. म्हणटच म्हाका जाल्यार अशें दिसतालें जेन्ना पोस्ट हे पळय एक्सटेंशनाचेर पोस्ट आहा ते आमकां नाका न्हू, कित्याक हे भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा. हे भुरग्यांक डावन द लायन पळय पोस्ट हें जाता ते प्रमोशनां करून हे भुरग्यांक तुमी एम्प्लॉय करा. हांव म्हणना सगळ्याकूच करा म्हूण, थोडे तरी बरे भुरगे आसतले तांकां तुमी आयडेंटिफाय करा आनी ते भुरग्यांक तरी नोकरी दिया. कित्याक भुरगे अंडर एम्प्लॉयड आहा आनी अनएम्प्लॉयड आहा. अंडर एम्प्लॉयड कित्याक म्हणटा हांव 10,000 15,000 दिवन भुरग्यांचो हें जायना. कित्याक तेणी एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन एटेन करपाक भरपूर पेरंट्सांनी तेंचे कोर्स केलेलो आहा. नर्सीस आहा इन द हॉस्पिटल्स त्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आहा 15,000 घेता. नर्सिसांचो पगार कितलो आसूंक जावो 45,000 50,000. हे अंडर एम्प्लॉयड आहा. ANMs म्हणजे नर्सिंग ते लोअर क्वॉलिफिकेशन 10+2 सिस्टम आनी नर्सीस पळय आसता स्टाफ ते 12+4 सिस्टम BSc नर्सिंग. म्हणटकच आतां म्हणटा ती निटाक दिल्या ते हे BSc नर्सिंग. पूण हे पळय हे पोस्ट आहा तांकां आमचे पे कमिशन आसता पळय ते थ्रू आवट द वर्ल्ड हें करून टूर करून कसो कॉन्सेप्ट आहा भायले कंट्रीनी तो कॉन्सेप्ट तो एडॉप्ट करूंक ट्राय करता सो दॅट आवर इकॉनॉमी सर्वायव्स, आवर एम्प्लॉयमेंट सर्वायव्स, आमच्या भुरग्यांक गेनफूल एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. पूण हो गव्हर्मेंट अशें पळय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी हें पीस मिल हें करता अशें एप्रेंटीस बाग घेता खंय तरी भुरग्यांक आमच्या तेंचो कॅरियरूच काबार करता. हे भुरगे लग्न केन्ना जातले, तेंच्यो फॅमिली केन्ना जातल्यो, तांकां सपनां आसता आपल्याचें घर बांदपाक एक केन्ना जातलें. म्हणटच हो गव्हर्मेंट टोटली फेल जाल्लो म्हाका दिसता. हाका लागून I request the government to immediately terminate the services of those who are given extensions आणि ते पोस्ट प्रमोशन करून डावन द लायन पळय पोस्ट वेकंट जाता ते एप्रेंटीस पळय तुमी घेतलेले 4,000 तांकां बेज हेजेर दिया दोज हू आर फावंड फीट. ना तर एक वर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तरी तांकां घेया 15-20,000 सॅलरी दिवन आनी मागीर रेगुलरायज करून तांकां पोटाक लागून दी.